Bonjour mes élèves dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée pour étudier les fonctions homographiques ou bien les hyperboles, ce qu'on appelle les hyperboles. Et ce sont les fonctions qui s'écrivent sous la forme de f de x égale à ax plus b sur cx plus d. Et le domaine de définition, donc d de f, comme vous savez, égale les x appartient à R, tel que le dénominateur doit être différent de 0, c'est-à-dire non nul. C'est-à-dire x tout simplement différent de 1, alors d de f est R privé de l'élément 1, qu'on peut écrire sous forme d'intervalle, moins l'infini 1, union 1 plus l'infini. Alors vous constatez que la fonction n'est pas définie dans 1, donc forcément la courbe de CF sera divisée en deux parties. Une partie sur moins l'infini 1 et une partie sur 1 plus l'infini. Elle est discontinue en 1. يعني متقطع، يعني ما غاديش نلقاو لا كونتينيتي هنايا، يعني غادي نلقاو لا فونكسيون ديالنا مقطعه، يعني فيها جوج ديال المقاطع. صافي. Donc on passe. On nous demande ensuite de calculer le taux de variation. Donc le taux de variation égale à 2x, donc 2x moins 3, 2x moins 3 sur x moins 1, moins 2y moins 3 sur y moins 1, le tout sur x moins y. Donc on développe cette quantité. Donc on obtient le dénominateur x moins y, facteur de x moins 1, facteur de y moins 1. Et ici on obtient 2x moins 3, facteur de y moins 1, moins 2y moins 3, facteur de x moins 1. On continue notre calcul. On obtient t égale x moins 1, y moins 1, facteur de x moins y, et aussi on développe donc 2xy moins x moins 2x, 2xy moins 2x, 2xy moins 2x moins 3y moins plus 3. La deuxième partie, غادي تولي عاود لينا moins 2xy، غتولي moins 2xy، donc moins 2xy, moins 2y مع moins تولي plus 2y, plus 2y, plus 2y, et plus 3x, plus 3x, et moins 3. Donc on va simplifier. On va simplifier 2xy avec 2xy. On va simplifier 3 avec moins 3.
et on obtient finalement moins 2x plus 2y, on va factoriser par moins 2, on va dire x moins y, وهنايا moins 3, non, donc pardon, d'abord on va calculer moins 2x plus 3y, ça fait x. Et moins 3y plus y, ça fait moins y. Sur x moins 1, facteur de y moins 1, facteur de x moins y. En simplifiant par x moins y, on obtient 1. Donc, on passe notre page. On obtient t égale 1 sur x moins 1 fois y moins 1. C'est le taux de variation de cette fonction. Donc, on va étudier la monotonie ou bien les variations de f sur les intervalles moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. Donc, sur moins l'infini 1, c'est-à-dire x inférieur à 1, alors x moins 1, il est inférieur à 0, donc il est négatif. La même chose pour y, il est inférieur à 1, alors y moins 1, il est inférieur à 0, donc il est négatif. Donc, quelque chose qui est négatif multiplié par quelque chose qui est négatif, le négatif fois négatif, ça donne quelque chose qui est positif. Donc, t positif, alors, donc t, il est positif, donc f, il est croissante sur cet intervalle. De même, si x appartient, et sur xy appartiennent l'intervalle 1 plus l'infini, alors x moins 1 sera positif et y moins 1 sera positif. Donc, le produit sera positif et t sera aussi positif. Donc, f elle est croissante aussi sur l'autre intervalle. Et croissance c'est 0 plus l'infini. Donc, on déduit le tableau de variation. Le tableau de variation. Le voilà. Donc, moins l'infini plus l'infini. La fonction n'est pas définie en 1. Et on a trouvé que la fonction elle est croissante sur moins l'infini 1 et croissante sur, sur 1 plus l'infini. C'est f de x. Donc, c'est ça le tableau de variation. Donc, vous constatez, comme j'ai dit avant, que la fonction est divisée en deux parties. Cette partie-là et cette partie-là. Donc, avant de tracer la courbe, donc je dois, par exemple, déterminer l'intersection de CF avec l'axe OX, par exemple. Donc, on va résoudre l'équation f de x égale à 0. Alors, ce qui est équivalent à dire que 2x moins 3 sur x moins 1 égale à 0. Équivalent à dire que 2x égale à 3, x égale à 3 demi. 3 demi. هنا تعطينا يعني 2x moins 3 هي اللي كتساوي 0. 2x moins 3 هي اللي كتساوي لنا 0. كناخدو غير البسط. ومن بعد كندير 2x, on va résoudre cette équation. 2x égale à 3 puis x égale à 3 demi. Donc l'intersection de CF avec l'axe OX, il se coupe en point A de coordonnées 3 demi 0. Et on va calculer f de 0 pour déterminer l'intersection avec OY. Et on trouve moins 3 sur moins 1 égale à 3.
Donc pour la courbe, on dit que CF est une hyperbole, d'asymptote, عندها واحد les asymptotes d'asymptote عندها deux asymptotes. دائما les asymptotes ils sont définis par les équations suivantes. Une asymptote horizontale d'équation y égale à A sur C. Au vertical, x égale à moins d sur c. Moins d sur c. Donc pour notre exemple, les asymptotes seront une asymptote horizontale d'équation y égale à, on a dit, A sur C. Donc on a la fonction f égale à 2x moins 3 sur x moins 1. Alors AC2 et CC1. هذا هو le coefficient اللي كنسميوه C. و A هو هذا اللي هنايا. Donc 2 sur 1 c'est 2. Donc y égale à 2, c'est une équation d'une droite qu'on l'appelle une asymptote, une droite horizontale. Et l'asymptote verticale d'équation x égale à moins d sur c, اللي هي moins 1 ça fait 1 sur 1. هذه هي d وهذه هي c. C'est 1. Donc la fonction la droite verticale d'équation x égale à 1. Donc on passe au tracé de la courbe. Donc غادي يكون عندنا حنايا هو هذا هو لو repère. هذا هو لو repère ديالنا. D'abord on trace les asymptotes. ضروري pour هاد les fonctions hyperboliques كنرسمو les asymptotes هما الأولى. Les asymptotes عندنا هما on les trace avec d'autres couleurs. Donc عندنا y égale à 2. ها هو y égale à 2. هذه la droite d'équation y égale à 2, c'est une droite qui est horizontale. Et l'équation et l'autre équation x égale à 1. L'asymptote verticale d'équation c'est une droite. L'asymptote c'est une droite verticale d'équation x égale à 1. Donc كنمشيو ل x هادو هما كنرسمو x égale à 1 une droite qui est verticale. وهنا كنمشيو ل 2 وكنرسمو une droite horizontale d'équation y égale à 2 qui passe par l'ordonnée 2. Donc ce qu'il faut savoir pour les asymptotes هو أن pour les hyperboles pardon. دابا إلا كانت عندنا هذا هو le repère c'est en noir par exemple, et les asymptotes هذا هو le repère ديالنا ou les asymptotes en vert. Donc il est quand si f elle est croissante, donc si f elle est croissante, notre hyperbole غادي تكون هنايا كتمشي مع لي اسيمبتوت. شنو لي اسيمبتوت بالعربيه هما المقاربات، يعني كنمشيو مع لاسيمبتوت وكندوزو باغ دي بوين اللي كيكونوا معروفين كنكونوا حنايا حددناهم بلي زيماج ولا بداك لي انترسيكسيون افيك لي زوكس الى اخره، وكنمشيو للوطر اسيمبتوت كي فيرتيكال كنمشي هكا، و لوطر بارتي كتجي عاود من هنا كتجي سيميتريك بارابور لهاد لا بارتي اللي هنايا. دونك غادي تجي عاود دايره مع هاد لاسيمبتوت وكنطلعو وكنمشي هنايا. هذا في حالة إلا كانت notre fonction elle est croissante. Mais si la fonction est décroissante غادي تكون في هاد الجهة الأخرى، يعني غادي تجي من هاد الجهة هاهي décroissante غادي تجي عاود جوج جهات هنايا. هاهي الجهة كتمشي كتبدا من لاسيمبتوت وكتهبط كتمشي للوطخ اسيمبتوت كتمشي بهاكا بهاد الطريقة
جهة بتاعتها تمشي لوتر اسيمبتوت سو فورم دون كورب هكا هيبربول، والجهة الأخرى عاود كتمشي سيميتريك بارابور ليها. دونك هادو هما الحالات. دونك هنا في حالات إلا كانت اف إلي ديكخواسونت. حنا دابا عندنا لا فونكسيون ديالنا إلي كخواسونت، يعني إلا كانت كخواسونت غادي تكون هنا وغادي تكون هنا، غتكون في هاد لي دو كوطي هادو صافي. دونك إل سو في باش نديتيرمينيو نبلاسيو داك لي بوان لي معروفين. دونك حنا قلنا 0.3 2 هي 1.5، يعني هنايا تقريبا جوج. إلا كانت هادي هي جوج مثلا، هادي هي 3 صافي، هادي هي 3 صافي. الوغ لا و اف دو زيرو قلنا هي 3، اف دو زيرو سي 3 هنايا. دونك لا فونكسيون ديالي غادي تمشي من هنا. قلنا هادو هما لي زاسامبتوت لي بالخضر، غادي تمشي من لاسامبتوت وهي كرواسونت، غادي تمشي من الخضر وغادي تطلع مع لاسامبتوت، وغادي تمشي عاود لوطر بارتي غتجي سيميتريك، غادي تجي من الخضر عاود وكدوز من داك لو بوان لي معروف 3 وتهبط لتحت. دونك الا بغينا نرسموها مزيان وغادي نحاولو نهبطو شوية لتحت. هاهي. دونك هذا ان، هذا دو، هنايا 3. دونك اكس إيكال ان. يعني دونك غادي ناخدو هادو دابا المنحنى ديالنا، هذا هو المعلم صافي. لي زاسامبتوت سي ميو دو لي تراسي افيك دوطخ كولور باش يجيو باينين. يعني هاهما دابا لي زاسامبتوت ديالنا. لا اسمح لي، هادي إيكغي إيكال 2، يعني إيكغي إيكال 2 يعني جاية هنا 2. هاهي إذن هادي هي لاسامبتوت إيكغي إيكال 2 و إكس إيكال 1. إكس إيكال 1 يعني جاية هنايا، هاهو إكس إيكال 1. La fonction va passer par ce point et 0,3, l'image de 0 c'est 3, elle va passer par ce point. Donc avec une autre couleur, on va tracer notre courbe. دونك لا كورب ديالي غادي تجي دايره هكا، هي جايه من بوسكي لي كرواسونت غادي تجي في هاد لي كوطي. قلنا هاد لي كوطي، هاد دابا اللي بالحمر كيقسموا ليا المستوى لربعة الاجزاء. دونك هاد اللي كاين هاد لي كوطي وكاين هاد لي كوطي. دابا الا كانت كرواسونت غتكون هنا، والا كانت دي كرواسونت غتكون هنا. دونك حنا عندنا كرواسونت غادي تكون هنا. دونك غادي نجيو من هنا وغادي ندوزو من داك لو بوان اللي كنعرفو كنطلعو مع لاسامبتوت. ما كيحاديوش هاد لاسامبتوت. هاد لاسامبتوت اللي بالحمر ما كيتجاوزاش هاد المنحنى اللي بالخضر صافي، تبقى هكا طالعه. ونمشيو عاود لوطر كوطي. هادي قلنا كتكون سيميتريك بارابور لهاد لو بوان، كيجي من داك لاسامبتوت وكدوز وكتمشي. D'ailleurs, on peut voir le tracé avec l'application GeoGebra. Donc, on va effacer ceci. Effacer. Et on va saisir notre fonction. Donc, notre fonction f de x, f de x égale, donc on va 2x moins 3, c'est-à-dire 2x moins 3 sur x moins 1. X moins 1. Très bien. Donc, pour voir les asymptotes, on va tracer les asymptotes. X égale à 1. X égale à 1. Et l'autre asymptote à des verticales, on va voir X égale à 1 en bleu. Et l'autre asymptote Y égale à 2. هانتوما كتلاحظوا، شوف هانتوما كتلاحظوا، ها هي لا فونكسيون.
فونكسيون ديالي. هادي لي زاسيمبتوت هما لي سيمبتوت. هادي لا سيمبتوت y égale à 2, il passe par l'ordonnée 2. وهادي لا سيمبتوت x égale à 1, دارها لو بوان 1 هنايا دابا اللي كيدوز هنايا، ها هو لو بوان 1، ها هو 1 0. لوطخ سيمبتوت بالنسبة لا كورب ديالي كتجي من هاد لا سيمبتوت واحد ما حدنا كنبعدو. شوف دابا الصورة مثلا ديال ناقص 32 ناقص 36 ناقص 42 ما حتى وهي كتقرب كتولي بحال اللي هي لا سيمبتوت، يعني بالعربية كتسمى مقارب، يعني المنحنى كيولي قراب هاد المستقيم. لاحظتو ما عمرنا ما غيتجاوزو، يعني كيوليو بحال كيبقاو يبانو لنا بالعين بحال راهم منطابقين وهما راه ما منطابقينش، يعني هي كيقربوا صافي. اذا كيجي من لا سيمبتوت وكيطلع il passe par le point 0,3 لان F2073 وكتمشي للوطخ اسيمبتوت فيرتيكال. بوي هاد لي دو كوتي دابا هاد لي دو بارتي هادي مع هادي راهي سون سيميتريك بارابور لهاد لو بوين هذا، بارابور لهاد لو بوين 1 2 وي بارابور لو بوين 1 2 اوميغا 1 2 هما اللي قلنا اكس ايكال 1 y ايكال 2 وهذا هو لو بوين اوميغا دو كوردوني 1 2. وهادو كتمشي قلنا كتبدا عاود من لا سيمبتوت، هاهي كتبدا من لا سيمبتوت لتحت هاهي وكتطلع وكتمشي للوطر اسيمبتوت عاود وتمشي معاه عاود هانت لوطر اسيمبتوت وتمشي معاه. دونك هادي هي لا فونكسيون ديالنا. هاندا ما شوف الى زومينا ولينا عاود الى كبرنا ليشيل هانتوما كتلاحظوا بان المهم هادو لي سون برينسيبال، هاد لي سيمبتوت راهم برينسيبال في لا كونستركسيون ديال لي بيربول. دونك جيسبيغ انك تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو هادي. ان شاء الله مازال نزيدو نشوفو دوطخ فيديو اللي يزيدو يوضحوا لنا هاد المسائل هادو و دوطر بروبليم عاود كيتناولوا عاود مسائل اخرى في هاد بالنسبه لهاد لي بيربول.